Og mao na ni mga idol kanang subayon na nato ang parong ila prusos ang binadyan sa una so karon nata ibabaw sa eskwelahan. Kanang basakan diya mo nang basakan ni Tikyo nya kana mo na mo eskwelahan diri sa Kuinan. Kanang balay na tunga kanang balay ni Quirino Pampiyo pod nya ato nang diretsohon dito nya parong to ila miling ila katong old good nga binadya nila tiyo nya ila proso yung bibot kining basakan sa una diri silang sila yu Quirino ang kuha na ni nag-ugmad na siya. Now, kining payag diri mao man ni siguro ni kang proso katong ilang balay sa ubos sila Litoy. Kana dito parong kato ditong kana sentro na dito parong sa bukid na kato dito nga pungutod. Mongol to ang ilaha proso na masuta na to niya ato ng pag-adtuon. So karon ato sa pagasubayon i-orient sa nato atong kagalingon asa tadapit asa mo ang kawayanan sa mao ito ang parong sa kawayanan ang dito tagikan nya kini babaw ila bukid ni iyo maning kining kasagingan diri ang bakit sila nagkuha na ni sa una kay sila Petring man ni ba't lang ka sino kinsa na karon so balik ta sa atong eskwelahan para naatay point of reference ba kana naata sa atong eskwelahan basakan ni Tikyo itong balay niya kining unhalas kining tunga-tunga sa basakan Taples Kalsada mo na ila Tikyo katong dito sa unahan nga kalsada ilawod matong sa ilawod nya pihit ta gamay diri parong sa basakan ana makita ang balay nila Janry diri ila Edgar Manatad so kanang dool sa luna nga gianihan og kanang naay green nga portion mao na dahil ang mga Manatad area balik ta diri balik ta sa Tagikan katong ibabaw ila yung Quirino ila parong nas taas sila pruso kini na payag-payag diri mao na ni abot kasi na puyo ron dado guro parong dito sa ka na parong nailamiling kining part diri nga nag green kana ilamiling na binadyan nga saka pa parong didto bayan ato lang i-estimate nga mao ni ang dalan na utog makita tag dalan diri kana wala pa kuan dito tapahan no sumurog na dalan no nagyud ay dalan no parong dito kini nga part ila na miling binadyan nya lahos pa na dito lahos pa ni Tagaytay ni diri nya kana diha parong nata sa Simangan pa ila Suring ug para ila Lorna nga ID kini nga portion kini nga dalan naa pa active pa ang dalan naa pa yung mga nagsubay kini mao ni ang tipasan kini nga bungtod muliko ka sa wala parong na naila Suring balik kag baryo mo diretso ka didto kanang murag na pula nga yuta mao na parong ila Lorna ila Ante binadyan na nagpuyo ron isod malaki tubig so ngari sa tas kuan maging dapit turn left sa ta bayan na to na dito so kining nabingawog diri mo na isog na valley ang ubos na kay murag sapa-sapa gamay kaari gyud ko ani gamay pa ko nabingawog diha na ni sapa-sapa sa bottom nya kini nga murag nga Tagaytay na nindot na diha baktas-baktasan kay hangin kay na diha plantada kayo ba bukid na tong nara balikan na to gamay ha asa ta mo kaliwa diha ka mo kaliwa subay ka lang dalan
kana nga dalan taas nagkakugnan sa una diha adto kana kanang suo kana kanang murag daghag kahoy diha mao na binadyan nila ni Suring. Nya ang ubos ana kini nga binadyan mao nay uma ni Bugoy. Diha sila nananom og kuan sa una. Balanghoy, kamote, kalabasa. Sus, sipa kayong kalabasa ana dito sa ubos. Kay landong ba niya, dakag tubig, humok kayong yuta diri ani. Pero kung summer, grabe pod ka kuan hangas ang kapugnan manusok. So kini ubos sila Suring, sila kuan na ni ila na ni pitring sako pa nila pitring or ila pilot kana diha. So kung tan-aw na to, balik ta gamay, balik ta gamay. Kana sentro sa baryo, kana sentro sa baryo na. Balik pa ta gamay para lang natay point of reference. Balik ta gamay kini murag na valley ana maging ing o kung ilahos din nato na dito gawan lang pa sa kabukiran. Balik sa tagamay ha kay para dili ta masaag saag niya tas kawanangan ba. Balik ta sa tani turn left. Okay, gikan ta sa babaw ila Suring parong na ta sa binadyan nila ante. So katong ganina nga gikuanan nato mo turn right ta maunan ni kana pili na ako kanang sentro diha mo na binadyan nila tiyo. Palapdan na to gamay, dulan na to gamay dere. Tanaw na tong ubos. Kini nga dalan no. Yung dumi ko ani nga dalan nga mag diha gyud may mangagi. Pikas baryo, uli ila tiyo. Bayan sa nata og gikan sa kuan, pas napay agianan parong ilabalon. Kini nga murag Tagaytay kanang nasa tunga pa left. Mao na ang murag Tagaytay na siya, parong ilabalon. Laos sila Pruso. Ay napahak kining napahak nga portion barag mao ni ang duol ilabalon nga balay gyud atras sa tagamay para mas maklaro nato. Sugdan nato diri sa ibabaw ilante. Plasan nato gamay. Basin dahil maklaro gyud lang balay ni Tiyo binadyan. Okay, Suring. Ila Suring. Ila Valley mao nang maging-ing. Nya ang ubosan ni kana kung gidungawan ron mao na ang balay nila Dulpo sa una diha ila Lorna. Na tanan na to balik ila Suring gikan ta dito sa kanang upper left diha ta gikan nila Miling. Nya sentro na tong baryo tara. Papata na saag kay baka pataas sa dapit ang baryo. Kanang bali dia maging di ni maging-ing ang pika sa niyang maging-ing kana kana nang nasa right kana 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 nga valley ing-ing na. Now balik ta dito subay na ta parang ilatiyo kining atong gidungawan ron kanang murag napahak nga area nga na mga lobe mao nang binadya ni ante diha sila nya diretso na ta ila balon kini kanang nga portion parang na ila balon diha balon na diha kini diri sa una kanang murag nalibo napanay dako nga bully diha. Now subayon sa napud nato kadiot tanaw nato na sining patag kini nga area ewa ko nga naa ni pero wala pa ko kaanhi gyud. Murag remember ko sila iyay nakapagpa-picture diha nga kuan kining hawan ba
Nara. Sa una, at bangram lang gyud sila balon og si Bugoy, mag sinagita ra ni sila diri magdungog. At bangraman maglanog-lanog lagi imong tingog. Tawag kag balon, lon, lon, lon. Magdungog ra. Mao na ni ang sa pikas nga side niya katong ilasoring kanang napahak diha mao na siya. Parong saka na ni ang lugsong kagamay parong saka man na ilante. O ilalor na og idi. Yang ubusan na ako lang ikatingad-an kay layo pa day ang salog. Akong last nga ma-remember ubos ani nga part kay naay salog. Layo pa day ito. Sayop ako ma-remember kay pila na pag anyo to. Mara mag 4 years old pa ko ato. Ano kapuyo mi diri ila proso. Kini lain po ni nga dalan parong bukot pud ni. Wa ako kasubay diha pero sila Bello diha magsubayan managaytay. Now facing na ta sa ila proso. Balikon sa nata kana direction no. Kana ang natas tungod nila balon kana nga portion dia kining area dool ginila balon kung sentrohon na to gamay straight dito mauna na ang parong ila proso kining na paraw ila puybita na dito sa tumoy mo to ila likuanan parong ila puybita now kining nga portion kanang murag napahak pa ni mga kabiyabsan sa gilid sa una diha man ibalhin ang aw itugway ang kabaw kana diha nga portion kini may lapas kini nga portion mao na ni ang kanang diri magsakay-sakay si Bugoy ug Kabaw nga nakatindog iyang padaganon gikan diha parong dito ila Pruso nya diretso naman ta ila Puybita kanang nalibon diha kani katong hawan ganina nya parong libon kini nga mao kini nga portion mao na ni ila Puybita nya baktas pa kung diretsohon na nimo parong na ila Peter nga kamaisan Santog maisa sa una babaw ra ila pilar nga kuan yuta kini kini nga portion na kini mo nagdungaw ila pilar kana da palugsong dito kamaisan na sa una nya la unahan gamay mao na ila pilar kini napahak pod nindot man ay view sa una pero wala man ay tsura ron wala siya gamay nga hill ba now kini nga katong murag na payag or dapit na ila susing ito na balikan nun niya rechon sa nato say beyond ani nga bukid so diri man tagikan kini murag may tuyok na tagikan ila Pruso ila ila Binadyan Tibibot tama nila Pilar karon nasiplatan ako diri ang gamay na lang gid kaayo nga sapa mura na masyag kanal kana nya napunong dahil siya somewhere diri kana kini kanang naparong sa tunga sa screen ag naay punong diha kaya day napunong ang tubig balik ko na to na tumpayag dapit na ila susing kining bukid niya napahak kining marag napahak nga kuan gamay limpyo man ila pilar ya unahan na yuta na ni Jeric na dihay kaliguanan sa una nga napunong nga lawom pod sa una pero wala na kadugayan ni hubas wala na to gamay mao na napatoy kuan payag si Bugoy diri sa una kanang parong sa right na siya baol diha sa una
Balik na ta. So kini nga portion kana sa dool sa center screen kay diha na punong ang tubig. Ang dalan yung gibuldos awa. Mura man po ni siya dali ra makakuha kay humok ng yuta. Mura dali maanas ba? Awa oh. Wala na mo pugong na diri maanas ni nga yuta. Diretso gid guba kalsada. Kini naman ta diri dool nagpa tupad. Mao na ni actually ang karugtong sa ay karugtong ang katawtong gi videohan ganina pero nagikan ta diri sa Kasadpan didto tayo layo pa din na dito oh. Parong sa kuan Tikwian balik na ta diri sa kuan kini nga Rumbo parong San Vicente parong Sampungon ya marak mo pa parong natalanding ani so diri nga part kita gid kayong Sugod Bay to sa liluan dito nga portion oh. Di bagon kining napahakambot no sa to kinsang yuta diha so pasahop ng adlaw uli na ta so mao to salamat kayo sa inyong pagkuyog sa ako ang kuan pag survey balik sa kabukiran